हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आ गोटे ब्लॉग को पुणी आप स्वागत देखो सब कौटी आईचु झीर बर्थडे पाखैलानी तो से शॉपिंग करने को आसचु भद्रक तो सी कौन कौन देखो धन कौटा नबु तू आगे चॉइस कर तू आगे चॉइस कर नौन भरनु नहीं जीव गला ये बॉयस को तो पिंदी परियो ना हां तो वोट बहुत अछि हैं 300 बाबा 300 जमा भल हां 8 नंबर पे कितने आगे जियो देखो चल हम ऊपर जियो ड्रेस जियो ऊपर गणिया पे चलो देखियो ऐसा नहीं आसे पड़ी आस मामा जेबा सिकल को मोर एटा बैग आसो एटा डॉक आसो आ कोन आसो को हां गडी छोट पिला कोठी छी ऊपर चलो ऊपर आसो थकी गलो रह रह हां एवला जता कोन को हां हां एडी आसो तब जोता एडी किना हो एडी आसो तो जोता किना हो चल की ड्रेस के देखो सीमा वाला नहीं तम देखले दे बाबा आसो देखियो कोडन एडा नामी हाँ सब तुम नहीं जी आस हाँ ये देख ड्रेस देख भल देखा स्टाइल बढ़िया हाँ मामून आसनी धन ये आस ये धन धन ड्रेस ये ट्रायल कल छोट फ्रॉक ना फ्रॉक नुहे ये ऊपर जीन्स टॉप ये फ्रॉक नहीं गलुन गल की देखा हाँ टिके बड़ हो सी तार साइज देवे रुह रुह धन मु देखुची रुह हाँ हाँ मामून तो ताको कौन देखा सीटा जाना दरकार तुम देख हाँ मुझे देखुची बा छोट हो कि छोट हो के छोट हो ना कि खोल दे खोल दे खोल दे खोल दे कर दियो ए बाटल कोन पिंदियो सेटा खराब है सेटा भल देखा आम सहित मैडम अच्छा देखु मो झील के कोपरेट कर सुंदर भाव आम बर्तमान भिटी अच्छु पिंक भल लगे ये मैडम भल लगे ना तलुटे छिड़ पिंक कलर केक नहीं आसबा ओके तो ना मु फ्रॉकटा कहीं कहूँ से गोटे प्रकार फ्रॉक पत्थर भी है यार ही कलर यही आसीबो आ किछि कलर आसी ए भूल लागिबुनी की बाजी बाबा पानी बोतल दियो तोरा नुए ए पापा नुए तोरा नुएटा ए तोरा नुएटा मोर ना सेटा सेट सेटा
बड़ बैग नहीं कार्ड रखा ଏଇଠି ଆସ ଏଇଟା ଆମର ଜିନିଷଟା ରହିବ ଏତିକି ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ପୁରେଇ ଦିଅ ଧରୁନ ଆଜ୍ଞା ବିଲ୍ ହଁ ଅଛି ଅଛି ନା बिलटा पड़े बनी वो बिलटा आनले नहीं की ସେ ନେଲେ ଦେଇ ହଁ, ସେ- ସେ ଭିତରେ ରଖିବେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି और जो କ'ଣଟା କହିଲ V2 फाइनाली V2 शॉपिंग सरीगला एबे जाऊछु आउ कोडी शॉपिंग करियार अछि आउरी अछि हां कोन अछि एठी हां दिलिया जो ने कोडी भलो कहलो कोन आनी बाबू छोर खाली बैग अछि तोड़ आइसक्रीम दरकार एई दबा दबा विशाल जा विशाल काटा कोबर नबो कोबर काटी ने काटी जी मामा छाड़ छाड़ आस आम चल ए सब जिन भितर रखीदेलु रखीदे जाऊँ विशाल विशाल लु झीवर आहरी ब्याग आसनी राती जिया करे ता तेरे और যদি নদী মন ये तो बाकी हो जे সেইথিবে আসলানি ଯିବା ନା ହଉ ହଁ ଯିବା ବା ଶୀଘ୍ର ସପିଂ ସରିଗଲା ଏବେ ଖାଇବା ଅର୍ଡ଼ର ହେବ ଏମିତି ହୋଟେଲକୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ମାଛ ଖାଇବି ବୋଲି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବିନି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କାଲି ଯିବା ମଙ୍ଗଳବାର ବିରିୟାନୀଟା ଖାଇବା ଏଠି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବିରିୟାନୀଟା ଖାଇତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ହଉ ତମେ ଖାଇବ ଇଏ କିଚେନ୍ ଖାଇବ ଚିକେନ୍ ଖାଇବନି ସେ କିଚେନ୍ ଖାଇବ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋବାଇଲ ଧରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଛି ଏଣୁ ଝିଅକୁ ଧରିଛି ଆଉ ମୋବାଇଲ ଧରିବା ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଧରିପାରିଲିନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା କରିପାରିଲିନି ଆଉ ସପିଂ ତ ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଘରକୁ ଗଲେ ଦେଖିବେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କେତେ ସପିଂ କରିଛୁ ଆମେ ଆଜି ନବୁ କେମିତି ଆମେ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛୁ ମାନେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ବ୍ୟାଗ୍ ବାଇକ୍ରେ ଗଲାବେଳକୁ ଆମେ ନେଇକି କେମିତି ଯିବୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛୁ ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା ଟିକେ ଖାଇବା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସାଧା ମୁଁ ତ ଖାଇବି ସାଧା ସେ ତା'ର ନନଭେଜ୍ ଖାଆନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ମୋତେ ମୁଁ ବାହାରେ କେଉଁଠି ବି ମୁଁ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଇବି ଯଦି ଖାଇବି ମାଛ ଟିକେ ଖାଇବି ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବି ସେଇଥିପାଇଁ ମସରୁମ୍ କହିଲି ମସରୁମ୍ ଦେବେ ମୋତେ ମସରୁମ୍ ମସଲା ହଁ ସେ କିଚେନ୍ ଖାଇବ ସେ ଚିକେନ୍ ନା ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ କିଛି ଭାବୁନି ଖରା ହେଲେଣି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା କେମିତି ପଡ଼େଇବି ମାନେ ଆନିଭର୍ସରୀ ବାର୍ଥଡେ ସବୁ ସେମ୍ରେ ମାନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି 2 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି 1ରେ ଆନିଭର୍ସରୀ 3ରେ ବାର୍ଥଡେ ତ ଦେଖିବା ଆନିଭର୍ସରୀ ତରଫରୁ ଗିଫ୍ଟଟା କ'ଣ ମିଳୁଛି ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି ଯିବା କ'ଣ ନା ମିଶି ଦେବି ତ ଖରା ଯାହା କର ଯୁଆଡ଼େ ଆସିବ ଛାଡ଼ିତେ ଯା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଖାଇବା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏଇ ମସରୁମ୍ ଏଇଟା ମୋର ମସରୁମ୍ଟା ଆଉ ଏଠି ଝିଅ ବସିକି ଖାଉଛି ସିଏ ତାଙ୍କର ଖାଇବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଖାଇସାରିଲେଣି ଚିକେନ୍ ଭାତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ ତମେ ଟିକେ ଖାଲି ଖାଇଚାଲିଛ ଖାଲି ଖାଇଚାଲିଛ ଏଇ ତତେ ମୁଁ 100 ଥର କହିଲି
तू कहीं हाथ मारचु तू कहीं हाथ मारचु एटी तू कहीं हाथ मारचु हाँ मो झील को खुई सारे मु खाई ना ना हेनी मुझे बसनी केमी बस खाई पारि ना शांति सी खाई केते भिड़ हो गलानी देख के जाम हो गला डेली होटेल ये खाती बोली तो से सी आमको तुम तो कह ना तुम रेगुलर खाऊ तो कहबनी ना मु रेगुलर खाई मुझे छाड़ी तुम कह चलो 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 तुम गले ओकर आस तुम कहया कथा ही ना बुझिपार ना कहीं मु रेगुलर खाऊँ ना तुम न कही मैंने भीषण देखुन के लगुच कौन नवा आगे जिनस गुड़ा नहीं आसबे कि 313 कौन देला कि खाली आगुड़े बसता खाली बिस्कुट चलो गाड़ी होने के काम चला हाँ ଥଣ୍ଡାଟା ଗୋଟେ ପିଇଲି ଆଉ ଗାଲଟା ଏଠି ଫାଟିଯିବ ଆଉ ଯଦି ପିଇବା କଥା କହିବ ଏଠି ଗାଲଟା ଫାଟିବ ନୁହେଁ ନା ନୁହେଁ ନା ଯାହାହେଲେ ନେଇକି ଯିବା ତ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଏବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିଛନ୍ତି ଯାଇକି ଟିକେ ହେଇକି ଆମେ ପଳେଇବୁ କାହିଁକିନା ଖରାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି ନବା ଏତିକି ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ ଅଛି ନା हाँ दौन मत दियो मुझे धरदेवी हाँ पुଅ ପିଲାରେ हाँ ଲାଗିବନି ତ ତଳେ ଛିଡ଼ିବନି ତ ଲାଗିକି हाँ ହଉ ନା ପଚାରୁଛି ହଉ ଚାଲ ହଁ ମୋର ମଝିରେ ବସିବା ନା ଜିନିଷ ନେଇ ହେବନି ମାମା ଜିନିଷ ନେଇ ହେବନି ଏତିକି ଜିନିଷ ଆସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି ତ ଫୋନ୍ ଆଉ ମୁଁ ଧରିପାରିବିନି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିକି ମାନେ ଖରାରେ ଗୋଟେ ବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବାଇକ୍ରେ ଆସିକି ପୁରା ମାନେ ଏମିତି ହେଇଛି ମୋ ଅବସ୍ଥା ବାନ୍ତି କରିକି ଦେହ ପୁରା ଖରାପ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆଜି ଭୀଷଣ ଖରା ଥିଲା ଖରାଟା ପୁରା ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯାଇଛି ହଁ ଆଉ କିଛି ଉଠି ପାରୁନି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଓଜନ ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଣିକି ଖାଇବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ହେଉଛି ସବୁ ମାନେ ଯାହା ଖାଇଥିଲି ସବୁ ବାନ୍ତି କରିଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି କ'ଣ କ'ଣ ସପିଂ କରିଛି ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଉଠିକି ଦେଖେଇ ପାରୁନି କାଲି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡେ ମୋର ତ କାଲି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡେ ଜାଣିବେ କାଲି କ'ଣ ମୋର ତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡେ ଥିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସବୁ କ'ଣ ଆଣିଛି କାଲି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡେରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଟା ବି ଦେଖେଇବି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି କାହିଁକିନା ମୋର ଏତେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଉଠି ପାରୁନି
सी आसिले निजे आनिबे करिवे खाइबे झील भी जाइए सहित फ्रेंड्स आसन ताल देखा आम कौन मत टिके हाँ फ्रेंड्स मत टे भल लगुच तो देखो सब कौन कौन आती जिनस आसी तो कौन कौन आसन आप सब खोलिक देखा झीर बर्थडे आम जाइलु ना भद्रक तो शॉपिंग करने ये गोटे बैग आनी डेली टिफिन नौ ये कहते तू कौन एमती बैग नौचु तो से बैगटा आनी এইটা হলো আমার ঝিওর বার্থডে ড্রেস এই দেখুন এটা হলো আমার ঝিওর বার্থডে ড্রেস দেখিলে এটা হলো ঝিওর বার্থডে ড্রেস এটা হলো ঝিওর স্কুল ব্যাগ স্কুল যাব সি স্কুল ব্যাগ ঝিওরটা স্কুল ব্যাগ কোন কোন আসছে এইটা হলা আঙ্কর গোটে टी शर्ट ता सहित पैंट मैचिंग तो सरी तो से ये आसी এইটা হচ্ছে ঝিওর ম্যাচিং তা সহিত ক্লিপ হেড ক্লিপ পিঁধব তা সহিত ক্লিপ भी পিঁধব ঝিওর এটা আসছে মানে বার্থডে ড্রেস সহিত এইটা ହିଁ আসছে এটা হলো ঝিওর জোতা শু सब झीर आमर कि मोर कि आसनी देखो अच्छी जिन सरनी मोर सॉरी भूल कहीदेली मोर यहाँ हूँ मोर जोता आसी देख झीर ड्रेस यहाँ गोटे टॉप्स ता सहित यहाँ है पैंट यहाँ गोटे ड्रेस टॉप्स यहाँ मामू घर तरफ यहाँ मौसी घर तरफ देख स्कर्ट मैचिंग आउट सरनी यहीटा भी ता मौसी गिफ्ट करी माने मौसी पैसा पठेला मुझे आनी बाची यहाँ भी देखो गोटे टॉप्स झीर यहाँ गोटे टॉप्स यहाँ ता सहित मैचिंग पैंट आउ किछि आसीनी आउ खाली ये बिस्कुट आसतिला आउ किछि भी आसीनी हाँ हाँ सेतिकी फ्रेंड्स देखिले आम सब कौन कौन शॉपिंग कर केवल झीर बर्थडे शॉपिंग थिला आज शॉपिंगटा झीर बर्थडे उपलक्षे तो जदि मो भिडियोटी भल लगुच प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें मो तंटी बस तो रखुची फ्रेंड्स गुड नाइट जय जगन्नाथ।